저희 그 단체에서 발행하는 큐티가 6종류가 있어요. Nosotros estamos publicando 6 tipos diferentes de el libro de Shalom. 한국어판이 나오고요. El primero es en coreano, 그리고 영어판이 나오고, está en inglés, 스페인어판, está en español, 그리고 포어판, está en portugués, 그다음에 세부아노판, está en cebuano 그다음에 따갈로그어판 이렇게 6종류가 발행이 됩니다. y tagalog. Son 6 idiomas en donde nosotros publicamos. 저희 단체를 잠깐 소개하면 저희 단체 이름은 샬롬 큐티 글로벌이라고 한 단체예요. Bueno, nuestra institución se llama Shalom QT, Shalom QT Global. 샬롬 큐티 책을 6개 언어로 번역해서 아시아와 남미에 1만여 권의 큐티 책을 발행해서 묵상운동을 펼치는 그런 순수한 기독교 선교단체라고 볼 수 있습니다. Nosotros somos una organización misionera cristiana sin fines de lucro que traduce Shalom QT, o sea, los libros que ustedes están viendo, a 6 idiomas y publicamos más de 10.000 ejemplares de libros para Asia y América del Sur y llevando a cabo un movimiento de meditación bíblica. 그리고 필리핀에는 8개 센터가 있어요. En Filipinas contamos con 8 centros como sedes de nuestra institución. 그리고 이제 남미에는 파라과이의 센터가 있고요. En caso de Latinoamérica contamos en Paraguay un sede. 그리고 브라질과 아르헨티나의 센터가 있습니다. Y también en Brasil y Argentina contamos cada uno de esos países un sede. 그 외에도 칠레, 페루 뭐 이렇게 여러 나라에서 저희 샬롬 큐티 책을 사용하고 있어요. Y en caso de Chile, Perú, por ejemplo, son países que están usando nuestros materiales. 그래서 오늘도 어떻게 여러분들 이렇게 전 세계에서 만나게 됐는데 저희 샬롬 큐티 글로벌과 이 사역을 같이 좀 하길 원합니다. Y por eso doy gracias a cada uno de ustedes que estamos juntándonos aquí de forma mundial, internacional, y me encantaría poder que este tiempo sea de bendición para todos. 제가 이 강의를 준비하면서 2가지를 목표를 삼고 있는데요. Yo sobre este seminario que estoy haciendo tengo 2 objetivos a realizar. 한 ga지는 이제 그 우리가 사역자지만 사역자 자신의 어떤 영성에 대해서 묵상에 대해서 우선 관심을 가져야 되고요. Mi primer objetivo es poder nosotros alcanzar como líderes, en primer lugar, meditar la palabra de Dios, principalmente nosotros. 그 사역자들은 설교하고 그다음에 성도들에게 뭔가 이렇게 이거 해라 저거 해라 이렇게 설교하는 입장이시잖아요. Y también, como ya mencioné, somos pastores o líderes de la iglesia, así que tenemos influencia en nuestras iglesias. 개인이 하나님과의 어떤 묵상하면서 관계를 맺는 시간이 상대적으로 부족하실 수 있어요. Y esto quiere decir que por ser líderes nosotros quizás vamos a tener poco tiempo de tener una meditación o una relación personal con Dios. Vamos a contar con poco tiempo quizás. 먼저 우리가 큐티를 통해서 하나님과 깊은 말씀의 교제가 필요하다는 거죠. Y esto lo que estoy intentando decir es que primero nosotros como pastores líderes en la iglesia tenemos que tener más tiempo de intimidad con el Señor, un tiempo más profundo de poder nosotros ver la palabra de Dios. 그리고 또 하나의 목적은 우리 성도들이에요. Y después viene el segundo objetivo que es para los miembros de la iglesia. 성도들이 날마다 말씀과 동행하면서 묵상하면서 살아가는 것, 이것을 이제 목표로 삼아야 되는 거죠. Es que nuestro objetivo debe ser que nuestros miembros de la iglesia también ellos puedan vivir a diario por la palabra de Dios. 제가 지금 큐티 사역을 한 지가 한 20년 정도 가까이 되는데요. Yo empecé este ministerio hace más de 20 años. 그 사역자가 큐티 생활을 하지 않고 정착되는 교회는 거의 못 봤어요. Y durante estos 20 años, según mi experiencia, me fue difícil ver a un líder que no tenga su tiempo de meditación personal con el Señor, que logre implementar este método a su iglesia. 내가 먼저, 사역자가 먼저 하나님 앞에 말씀 묵상 가운데 말씀으로 살아가지 않으면 성도도 그렇게 살 수 없다는 거죠. De esta forma, si uno, el líder mismo, no puede vivir la vida de la palabra del Señor en su vida, entonces los miembros menos van a lograr. 그래서 제가 오늘 이제 큐티가 교회에 정착하려면 2가지를 말씀을 드릴 건데요.
Así que hoy yo quiero compartir dos cosas esenciales para que la meditación bíblica pueda ser implementada y se lleve a cabo en nuestras iglesias. 첫 번째가 큐티책을 공급하는 거예요. En primer lugar, es muy importante el suministro del libro de QT, o sea, el libro de meditación. 여러분의 교회에 만약 큐티책만 공급한다면 그래도 교회가 말씀 묵상을 하는데 50% 이상은 성공했다고 볼 수가 있어요. Así que si ustedes logran suministrar periódicamente este libro de meditación a su iglesia, eso quiere decir que el 50% ya está logrando para que los miembros de la iglesia se acerquen a la palabra de Dios. 그런데 큐티책을 정기적으로 공급한다고 해도 이것을 꾸준하게 묵상을 하기에는 어렵습니다. 어려움이 있어요. Pero la otra dificultad es, aunque nosotros suministremos periódicamente este libro de meditación, es difícil que los miembros se mantengan firmes o tengan un hábito de meditar la palabra todos los días. 성도들이 점차적으로 맨 처음에 열심히 하다가 점점 이 묵상하는 것이 시들어지기 시작해요. Porque según la experiencia es que al principio los miembros de la iglesia se entusiasman y empiezan todos bien, pero con el paso del tiempo se van dejando, se van aburriéndose. 그래서 이제 두 번째로 필요한 게 큐티 교육인데요. Y es por esto que también es fundamental la segunda, segunda cosa es que debemos enseñar cómo meditar la palabra. 그래서 교회에 큐티책을 공급하고 정기적으로 큐티 학교를 계속해서 열기만 한다면 큐티가 묵상 운동이 교회에 서서히 정착하기 시작을 하는 것입니다. Y es por esto que estas dos cosas son fundamentales para que se establezca la meditación bíblica en la iglesia. El primero es suministrar periódicamente el libro y el segundo es hacer un taller o seminario periódicamente para acompañar y ayudar a la meditación de la Biblia. 요 두 가지 제가 설명을 드렸는데 어떻게 좀 공감이 좀 되실까요? 되시면 한번 고개를 한번 끄덕끄덕 한번 해보시겠어요? Bueno, acabo de mencionarle estos dos. No sé si ustedes están de acuerdo. Si están de acuerdo, ¿me pueden hacer con la cabeza este gesto? Si están de acuerdo. 제가 이 말씀은 그냥 드리는 게 아니고 사실 20여 년 동안 경험했었던 것을 말씀드리는 거예요. Y bueno, justamente este taller que estoy haciendo no es que yo lo digo de un día para el otro, sino que se basa en toda la experiencia de los 20 años de este ministerio que acabo de hacer, que estoy teniendo. 그래도 어찌하든지 우리 교회가, 우리 성도가 날마다 말씀을 읽고 묵상하고 살아가는 게 중요하지 않겠습니까? Porque lo más importante y fundamental para nosotros, los líderes y pastores de la iglesia, es lograr que nuestro miembro de la iglesia viva su vida conforme a la palabra del Señor. 이제 저희 큐티책의 그 표지인데요. Esta es la tapa de nuestro libro. 저기 위에 보면은 세 개의 어떤 슬로건이 쓰여져 있는데요. Si ustedes se fijan, en la parte superior izquierda están los tres lemas para este libro. 첫 번째가 이제 쓰는 쉬운 큐티예요. La primera lema es QT fácil. 그리고 두 번째가 쓰는 큐티입니다. Y el segundo lema es QT escrito, escribir. 세 번째가 매일 큐티인데요. Y tercer lema es QT diario, hacerlo diariamente. 그러니까 쉽게 얘기하면 이 샬롬 큐티는 쉬운 큐티, 쓰는 큐티, 매일 하는 큐티로 우리가 큐티책을 편집하고 그것을 추구한다는 거예요. Así que el libro Shalom QT, o sea que es traducido al español, sería como tiempo de quietud, ¿no? Sería el QT, Quiet Time de inglés. Nuestra idea es que tiene que ser fácil y tiene que ser escrito y tiene que ser a diario. 적으로 이제 1강을 시작하겠는데요. Así que ahora vamos a entrar de lleno lo que es nuestra clase. 오늘은 큐티가 무엇인가에 대해 설명을 드릴게요. La primera parte que tenemos que saber es qué es el QT. 분빗물이 굉장히 중요합니다. Entonces, cuando uno abre este taller o esta escuela de tiempo de quietud o QT, necesitamos tres materiales importantes. 첫 번째가 이제 가이드북이 반드시 있어야 되고요. En primer lugar, necesitamos el libro de guía para los instructores. 그리고 큐티책 필요하고요.
y después obviamente necesitamos el libro de Shalom QT 그리고 세 가지 색깔 볼펜 필요합니다. y necesitamos un bolígrafo de 3 colores. 타임의 약자인데요. 조용한 Entonces, 시간이라고 번역이 되죠. entonces, ¿qué es QT o QT? Es, como ya le anticipé, es la abreviatura de Quiet Time en inglés, que quiere decir tiempo de quietud o tiempo de silencio. 그런데 여기서 큐티는 조용한 시간이라는 뜻이 아니에요. Pero en sí, la intención que nosotros que tenemos no es que no estamos hablando de un tiempo de silencio, 경건의 시간이라는 의미가 있습니다. sino que más bien este tiempo de silencio, la connotación que queremos tener que es un tiempo de piedad. 조용한 시간은 우리가 산책을 하면서 독서를 하면서 보낼 수 있지만 이 경건의 시간은 하나님과의 관계를 맺으면서 갖는 시간이라고 볼 수가 있어요. Porque es diferente el tiempo de silencio con el tiempo de la piedad, porque el tiempo de silencio lo podemos tener nosotros en cualquier momento que querramos, pero el tiempo de piedad es un tiempo de relacionar íntimamente con el Dios. 첫째는 큐티는 개인적으로 하나님과 만나는 시간이라고 이야기를 해요. Y el QT es un tiempo diario personal que es para el encuentro con el Señor, con Dios. 그 하나님과 만난다라고 하는 거는 쉬워 보이죠. 굉장히 개념이 어렵습니다. Al hablar nosotros sobre este concepto de encuentro con Dios, pareciera que es sencillo y fácil, pero si entramos a profundo a interrogar qué se trata esto, es bastante complicado. 보이지 않는 하나님을 우리가 어떻게 만날 수 있을까요? Porque en primer lugar, ¿cómo vamos a encontrar con un ser que es invisible? 거기 그 만나는 하나님과 만난다라고 하는데 언더라인 한번 그어보시고 마음으로 만나는 시간 이렇게 거기다 써보시겠어요? Así que pongan atención en esta parte donde dice encuentro con Dios, ¿sí? Y ahí hagan una nota diciendo, escribiendo, tomando nota, encontrarse con Dios con el corazón. 성경 곳곳에 보면 하나님과 마음으로 만나는 것에 대해서 굉장히 강조하고 있는 걸 볼 수가 있어요. Y de la misma forma vemos en la Biblia que Dios se encuentra con nosotros por a través de los corazones. 이 마음으로 만나는 것에 대해서 좀 자세히 좀 설명을 드리겠는데요. Así que, ¿qué significa esto de encontrarse con Dios en el corazón, con el corazón? 마음이 다스리는 세 가지 요소가 있다 그래요. Hay 3 elementos que gobiernan nuestros corazones. 첫 번째가 지성이라고 얘기하고요. El primer elemento es lo intelectual. 두 번째는 감정이라고 말을 합니다. El segundo elemento es lo emocional, la emoción. 세 번째는 의지인데요. Y el tercer elemento es la volitiva, o sea, la voluntad. 마음이 세 가지를 다스린다고 이야기를 합니다. O sea, estos 3 elementos son los que gobiernan nuestros corazones. 근데 이 지성이랑 지식이라고 하는 것은 우리 그 속에 세상적인 지식도 있을 수 있고 하나님에 대한 지식도 있을 수 있겠죠. Cuando nosotros hablamos del tema intelectual, que de uno de los elementos de nuestro corazón, podemos hablar de lo intelectual, de las cosas de este mundo, de todos los conocimientos que tenemos. 그런데 이제 하나님과 만남을 가졌을 때 이 지성이라는 것은 하나님의 말씀을 의미하는 거예요. Pero cuando hablamos de nuestro corazón que tiene el encuentro con Dios, esta parte o este elemento intelectual que estamos hablando se refiere a la palabra de Dios. 이 말씀이 우리 마음 가운데 들어가게 되면 감정의 변화가 시작이 되는데요. Y cuando una persona en su corazón me empieza a manifestar o entra o acepta la palabra de Dios, empieza a trabajar una parte que es lo emocional. 이런 감정의 변화를 우리는 성령의 역사라는 말도 써요. Y esta parte emocional empieza a traer un cambio en la gente de las emociones, y esta parte de los cambios de la emoción nosotros llamamos también la obra del Espíritu Santo. Nosotros lo expresamos así. 많은 그 믿음의 사람들이 이런 고백을 합니다. Muchos que creen en Dios confiesa así. 말씀을 읽고 묵상하면서 눈물을 흘리기도 하고요. Que cuando lee la palabra de Dios, a veces empieza a llorar. 그리고 마음의 뜨거움을 경험하기도 해요. Algunos, al leer la palabra de Dios, siente un calor en su corazón. 감동이나 그런 감정들은 누가 이것을 그 변화시키는 걸까요?
Entonces, una persona que es afectado por la palabra de Dios, ¿quién es el que toca esas emociones o trae esos cambios en la emoción de la gente? ¿Quién es? 바로 성령님이 하시는 것이죠. Obviamente nosotros tenemos la fe de que es el Espíritu Santo que conmueve los corazones. 그래서 말씀이 들어가서 성령이 역사하게 되면 행함으로 나타나게 돼 있어요. Así que una persona que experimenta estos pasos, enseguida, y el paso siguiente obviamente es que se demuestra por a través de los hechos. 세 번째 큐티는 말씀을 통해서 하나님의 음성을 듣는 시간이라고 말을 합니다. En tercer lugar, el QT es un tiempo para escuchar la voz de Dios a través de la palabra, de la Biblia. 여러분은 큐티 성경책을 읽으세요? 들으세요? Ustedes, cuando hacen la meditación de la Biblia o QT, ¿ustedes leen la palabra o escuchan la palabra? 큐티 책을 귀에다 대면은 뭐가 들리나요? 이렇게 Si ustedes colocan este libro en sus oídos, ¿se escucha algo? ¿Algo se escucha aquí? 들리지 않죠. No se escucha nada. 저희가 성경을 읽습니다. Nosotros leemos la Biblia, 근데 듣는다는 표현을 쓴 이유가 있어요. pero hay una razón por la cual nosotros usamos esta expresión de que escuchamos. 요즘에 저희가 고린도전서를 큐티하고 있는데요. Una vez nosotros estábamos haciendo la meditación del libro primero de Corintios. 고린도전서는 아마 지금으로부터 2000년 전에 쓰여진 말씀이죠. El libro de primero de Corintios fue escrito aproximadamente alrededor de 2000 años pasado, unos 2000 años antes. 그런데 저희가 그 고린도전서를 읽으면서 이것은 2000년 전에 쓰여졌지만 2025년도에 하나님이 말씀하신다는 기본으로 들어야 되는 것이에요. Entonces, este libro que fue escrito hace más de 2000 años atrás, ¿cómo nosotros podemos pensar que nos está afectando hoy en día que es el 2025? 큐티라고 하는 것은 어떻게 보면 예전에 말씀하신 그 말씀을 현재 나의 말씀으로 재해석하는 거라고 볼 수가 있습니다. Así que la meditación bíblica o el QT es un proceso donde uno cuenta con la capacidad de reinterpretar textos antiguos que fue escrito hace años atrás para a la vida actual de uno. 그래서 성경을 읽으면서 듣는다는 표현을 이렇게 그래서 쓴 것이라고 볼 수 있어요. Y es por esto que a pesar de que nosotros leemos la palabra o la Biblia, usamos y expresamos que también escuchamos la palabra. 그리고 네 번째 성경을 묵상하는 시간을 우리는 큐티한다라고 이야기합니다. Y en cuarto lugar, el QT o la meditación es un tiempo para la reflexión en la palabra de Dios. 이 묵상에 대한 내용들은 다음 시간에 조금 더 자세히 설명을 드릴게요. Sobre el tema de la reflexión de la palabra, vamos a profundizar un poco en la clase siguiente. 다섯 번째는 성경 말씀을 적용하고 기도하는 시간을 우리는 큐티한다라고 말을 하죠. Y en quinto lugar, meditar la palabra o hacer QT es tener un tiempo para aplicar la palabra de Dios y orar. 이러한 일련의 과정들, 지금 이렇게 말씀을 읽고 묵상하고 적용하고 기도하는 이런 일련의 과정을 우리는 영의 양식을 먹는다라고 말하는 거예요. En sexto lugar, cuando nosotros meditamos la palabra, estamos diciendo que es un tiempo para alimentarnos con el alimento espiritual. 제가 올해로 나이가 62세가 벌써 60이 넘었는데요. Yo este año estoy cumpliendo 62 años, ya he pasado los 60. 제가 지금 자리에 앉아 있지만 일어서 보면 배가 조금 뿔떡 나왔어요. Yo en este momento estoy sentado y ustedes no me están observando mi panza, pero si me paro me van a ver una panza gordita. 그리고 제가 좀 그 뒤에 신장이 좀 안 좋아서 콩팥 환자이기도 해요, 또. Ah, y aparte también estoy sufriendo de riñones y tengo enfermedad de riñones. 그리고 돋보기 써가지고 안경도 막 눈이 이제 좀 침침해지고 지금 맛이 좀 가고 있어요. Y los anteojos que ustedes están viendo que yo uso aquí es de un aumento muy alto y de esta forma cada día más
es como que me estoy desgastando. 영의 건강도 먹는 것과 굉장히 관계 있다는 거예요. ¿Por qué le cuento todo esto? Es para yo poder enfatizar la salud espiritual. También tiene que ver muchísimo con lo que uno se alimenta. 영의 양식을 무엇으로 먹느냐에 따라서 영의 건강도 좌우한다는 거죠. O sea, ¿cuál es ese alimento espiritual que usted consume para que su espíritu sea sano? 건강을 지키는 데 있어서 이 큐티는 굉장히 중요하다는 사실이에요. Así que de esta forma, meditar la palabra de Dios y hacer el QT es sumamente importante para mantener nuestro espíritu sano y así no caer en estas tentaciones. 큐티해야 하는 이유가 첫 번째로 하나님이 우리에게 성경을 주셨기 때문인 것입니다. Esto es imprescindible porque en primer lugar Dios nos ha dado su palabra, o sea, la Biblia. 하나님이 우리에게 계시하신 것이 두 가지가 있다 그러잖아요. El Señor nos reveló dos cosas a nosotros. 하나는 자연 계시, 자연 만물을 통해서 하나님을 알게 하셨죠. La primera revelación del Señor es la revelación natural, o sea, la revelación de lo natural de la creación. 우리의 그런 양심이나 사회 정의를 통해서 신에 대해서 계시하신 것이죠. O sea, Dios se reveló a través de lo creado para que nosotros lo reconozcamos quién es Dios. 이런 것들을 우리는 자연 계시라고 이야기를 합니다. A esto nosotros llamamos una revelación natural. 그런데 그 하나님을 믿는 사람에게 계시하신 것이 중요한 게 하나가 있는데요. Pero hay otras revelaciones que es fundamental para lo que creemos en Dios, 그것이 바로 성경입니다. que es la Biblia. 그래서 하나님을 믿는 사람은 이 성경을 우리에게 주셨기 때문에 날마다 읽고 묵상하면서 살아가야 되는 거죠. Como la Biblia fue la revelación especial de Dios para los creyentes, nosotros como creyentes tenemos que leer todos los días, meditar su palabra. 이 성경이 하나님을 만나는 어떤 귀중한 도구인 것이에요. Porque la Biblia es un medio fundamental para que uno pueda comprender quién es Dios y encontrarse con Él. 큐티를 해야 되는 두 번째 이유는 성경을 우리의 삶을 인도하신다는 거예요. Y el segundo motivo imprescindible de hacer QT es que la Biblia es la guía para nuestra vida. 그 성경이 우리의 삶을 인도한다라고 하는 것이 무슨 뜻일까요? ¿Qué quiere decir que la Biblia nos guía? 우리는 많은 것들을 결정하면서 살아가죠. Nosotros vivimos eligiendo o tomando decisiones de muchísimas cosas. 누구하고 결혼해야 될지, Decidir con quién casarse, 그다음에 어떤 직장을 다녀야 될지, decidir en qué trabajo dedicarme. 무엇을 하면서 인생을 살아가야 될지 크고 작은 일들을 결정하면서 살아가죠. O sea, nosotros a diario vivimos tomando decisiones de cómo va a ser mi vida. 그 결정하는 데 있어서 성경 말씀이 영향을 준다면 하나님의 인도를 받고 있는 거예요. Entonces, en esta decisión que tomamos a diario sobre mi vida, si mi decisión está siendo influenciada por la Biblia, esto quiere decir que mi vida está siendo guiada por Dios. 그런데 내가 어떤 직업을 결정하는데 돈 잘 벌고 세상에 유명하고 이런 기준으로 만약에 결정했다면 하나님의 인도를 받고 있다고 보기가 어렵죠. Si una persona en el momento de decidir por un trabajo, su motivación es puramente para ganar mucho dinero, para tener éxito y triunfo, entonces la decisión que esta persona está tomando quizás y probablemente, muy probablemente, que no tenga que ver con Dios o que Dios le está guiando a tomar esas decisiones. 번째는 큐티를 하면서 성경을 주신 것에 감사하게 돼요. Y en tercer lugar, al hacer QT o la meditación bíblica, damos gracias por la palabra que Dios nos da. 우리 성도님들은 이 하나님이 우리에게 성경 주신 것에 대해서 감사하면서 살고 있을까요? Los miembros de la iglesia que tanto nosotros amamos, ellos vivirán a diario agradeciendo a Dios por la palabra que le ha dado. 아마 지식적으로는 이게 하나님의 말씀이니까 감사하지 뭐 이렇게는 생각할 수 있을 거예요. Quizás intelectualmente, como saben que es una palabra de Dios, puede decir que gracias por la palabra. 그런데 성경책을 그냥 어느 책꽂이에 꽂아놓고 보지도 않고 그렇게 살아간다면 그 사람은
성경에 주신 거에 감사하는 삶이라고 보기는 어렵죠. Pero si esta persona que intelectualmente da gracias a Dios por ser la palabra de Dios, la Biblia, lo deja guardado en su biblioteca y nunca la toca, sería un poco difícil creer que la gracia que le está dando sea verdadero. 그리고 네 번째는 큐티는 봉사의 진정한 의미를 알게 해요. Y en cuarto lugar, la meditación bíblica nos lleva a comprender el verdadero sentido del servicio en la iglesia. 우리 교회 보면은 이제 교회학교 교사로도 봉사하고 예배위원도 봉사하고 성가대도 봉사하고 이렇게 봉사를 많이 하면서 우리가 신앙생활하고 있지 않습니까? Seguramente muchos de ustedes ya están participando en varios departamentos de la iglesia, sirviendo en departamento de música, departamento de enseñanza, sucesivamente. 큐티하지 않고 아이들을 교회에서 가르친다면 일반 세상 지식을 가르치는 교사와 크게 다르지 않을 가능성이 커요. Pero si una persona que está sirviendo en la iglesia, por ejemplo, enseñar a los niños, pero si esta persona no tiene una vida de meditar la palabra diariamente, ¿qué diferencia hay con una persona que no cree de Cristo, que viene a enseñar cosas seculares a la iglesia? 그 큐티하지 않고 성가대원이 있다고 한번 가정해 보세요. Digamos que una persona que participa en la alabanza es una persona del equipo de alabanza y esta persona no tiene meditación de la Biblia. 그 사람은 아마 자기의 어떤 실력을 노래를 자랑하는 장이 성가대일 수도 있어요. Así que esta persona que no tiene un hábito de meditar la palabra de Dios, y si esta persona se dedica a estar en el departamento de música, quizás ese momento es un momento que esta persona lo usa para demostrar su talento musical a la gente. 우리가 말씀을 묵상하면서 교회 봉사를 해야지 그 봉사의 진정한 의미를 알면서 봉사할 수가 있다는 거예요. De esta forma, nosotros al servir en la iglesia tenemos que tener este hábito de meditar la palabra a diario para poder comprender el verdadero significado y el sentido del servicio de la iglesia. 그 큐티가 안 되는 이유들을 한번 좀 이렇게 설명을 드릴게요. Ahora quiero compartir las 6 razones por qué el QT o la meditación no funciona. 첫 번째가 큐티하는 방법이에요. En primer lugar, es que los miembros, muchos, no conocen el método de hacer la meditación de la palabra. 두 번째가 이제 환경이 안 되기 때문에 큐티가 안 되는 이유가 되기도 해요. Y la segunda razón de por qué es difícil hacer meditación bíblica es que no hay un entorno o ámbito adecuado para hacer el QT. 저희가 한국에서 사회도 엄청 바쁘게 돌아가는 것 같아요. 뭔가 이렇게 바쁜지 모르겠어요. La verdad que yo estoy viviendo en Corea y el tiempo de Corea pasa volando. 큐티 학교에서 방법적인 것도 중요하지만 이 환경도 맞추고 새로 그 환경을 만들어가는 것도 교육해야 되는 거예요. Así que cómo hacer el QT, o sea, es importante el método, pero también en dónde hacer el QT es también fundamental. Hacer un ambiente adecuado para hacer la meditación. 그리고 세 번째가 성경이 어렵다는데 이유가 있어요. Y la tercera razón es que la Biblia resulta difícil para muchos. 두 번째는 이제 습관의 문제인데요. Y la cuarta razón es que no tienen el hábito de hacer el QT. 그래서 이 습관도 한번 같이 고민하면서 같이 해나가는 거예요. Así que es acompañar entonces al que está aprendiendo a hacer el QT en su hábito para que la persona pueda lograr tener en su hábito de día para hacer la meditación. 다섯 번째는 큐티를 느낌으로 하는 것도 큐티를 방해하는 요소가 되기도 합니다. Y también una de las razones es que el sentimiento afecta para no hacer QT o le dificulta hacer QT. 성경을 느낌으로 보게 되면 자기 마음대로 해석하고 느끼는 대로 성경을 읽게 되는 거예요. ¿Qué es lo que significa esto? Es que si nosotros anteponemos nuestro sentimiento en el momento de la lectura de la Biblia, eso va a interferir
de poder llegar a una meditación de la palabra de una forma correcta. 저희 이제 샬롬 큐티는 느낌으로 큐티하는 걸 방지하기 위해서 여러 가지 장치들을 마련해 놓았어요. Y es por esto que nuestro libro Shalom QT, tenemos algunos tips que está dentro del libro para que la persona no se meta o no caiga en su sentimiento. 우리가 감정을 가지고 있기 때문에 느끼지 않을 수는 없는데 처음부터 느끼기 시작하면 마지막까지 자기 마음대로 성경을 보게 된다는 거예요. Es cierto que nosotros somos seres sintientes, o sea, es imposible de evitar el sentir o el sentimiento en cada acto, acciones que nosotros tomamos. Pero sin embargo, no podemos anteponer nuestro sentimiento en el momento de la lectura. 그리고 이제 마지막으로 큐티 나눈 방이 없는 것도 큐티를 지속적으로 하지 못하는 요소가 되기도 합니다. Y no con, o sea, por último, la última razón por la cual a una persona le dificulta hacer la meditación es que no comparte un lugar para poder compartir la meditación que uno tiene. 실제로 마음으로 결단하는 것입니다. En primer lugar, hay que decidir con el corazón. 사람은 마음 먹기에 달려있다 이런 말이 있어요. Hay frases donde dice, el hombre es según lo que decide su corazón. 여러분도 아마 강사 과정이라고 해서 그래도 마음을 먹고 아마 이 강의를 들어오셨죠? Por ejemplo, ustedes que están ya aquí, ustedes tomaron una decisión en su corazón y es por esto que están acá, ¿no? 이번 강의를 통해서 두 마리 토끼를 잡아보자 이런 마음을 한번 마음을 먹어보세요. Así que tomemos una decisión, una determinación más fuerte de nuestro corazón de lograré este paso. 한 가지는 내가 정말 하나님과 큐티하는 생활을 해야 되겠다. 요 생각 마음 먹으시고요. Así que lo que yo recomiendo es que en primer lugar tomen una decisión en su corazón de que yo voy a hacer la meditación de la palabra todos los días. 두 번째는 우리 성도들, 우리 학생들을 정말 큐티하는 성도로 학생으로 만들어 보겠다. 이런 마음을 한번 먹어보시죠, 우리가. Y la segunda decisión del corazón es tomar la decisión de que ayudaré a otros, a los miembros de la iglesia o a los alumnos de nuestro colegio, que ellos también tengan este hábito de meditar la palabra. 두 번째로 기도로 무장하는 것인데요. Y la segunda preparación importante es revestirse con la oración. 이 성경을 묵상하고 큐티하는 것은 굉장히 영적인 일이에요. Porque hacer QT o meditar la palabra es un asunto espiritual, muy espiritual. 그래서 이제 저도 여러분을 위해서 기도하지만 서로 기도하면서 한번 이 큐티를 한번 같이 배워보는 거예요. Así que tanto ustedes, tanto yo, tenemos que permanentemente estar orando uno con el otro para que nosotros logremos esta meta. 우리가 중보 기도를 좀 해야 되는데요. Y la tercera preparación es que necesitamos pedir intercesión, o sea, pedir oraciones a otros para por nuestro, por esto. 여기 지금 밑에 괄호 있는 그 부분에다가 지금 한번 그 큐티를 좀 같이 했으면 좋겠다 떠오르시는 분 있죠? 그분의 이름을 한 3명 정도, 4명 정도 적어 보시겠어요? Ven ahí la parte de punto 3, donde dice pedir intercesión para poder hacer QT, y abajo hay un entre paréntesis que está en vacío. Ahí, bueno, me gustaría que puedan ustedes colocar 3 nombres de aquella persona que usted quiere hacer junto esta meditación de la palabra. Intenten de colocar o, no sé, escribir en alguna parte 3 nombres que ustedes quieren que sea partícipe de este hábito de hacer meditación de la palabra con usted. 지금 제가 한 10초 뭐 이렇게 좀 시간을 줄 테니까 한번 떠오르시는 분 중에서 우리 남편, 아내, 또 성도, 주변에 있는 분, 떠오르시는 분 한 3-4분만 이렇게 좀 적어보시면 좋을 것 같습니다. Escriban ahí el nombre de 3 personas aproximadamente que viene a la mente, su esposa, su esposo, sus hijos o su pariente, su amigo, que viene a la mente de que quiera usted hacer junto el QT. 네 번째는 이제 별표가 되어 있는데 중요해요.
Vamos por el número cuarto, en este también vamos a tener un momento de poder conversar. Le puse una estrellita roja, eso quiere decir que es muy importante. 조용한 시간과 장소를 정하는 건데요. Esto es determinar un tiempo y lugar de silencio, o sea, buscar un lugar apto. 그래서 여러분이 이제 24시간을 우리가 살아가는데 그중에서 큐티할 수 있는 시간 30분을 정해보는 거예요. O sea, nosotros tenemos 24 horas del día y de esos 24 horas elegir 30 minutos, tomar 30 minutos. 그래서 어디, 몇 시 어디에서라고 하면 거기다 적어보시겠어요? Y ahí es donde uno hay que escribir la hora de esos 30 minutos que usted va a dedicar a apartar de los 24 horas del día y también el lugar donde usted va a hacer el tiempo meditación de la palabra. ¿Sí? 저는 Escribir la hora. 6시 정도의 서재에서 큐티를 하거든요. Por ejemplo, en mi caso, yo, la hora es a las 6 de la mañana y el lugar es la biblioteca de mi casa, de mi oficina, perdón. 책상이 있는 그런 장소면 좋을 것 같아요. 책상, 테이블이 있는 장소. Así que lo recomendable es que el lugar sea un lugar donde haya algún escritorio, algún lugar donde uno pueda sentar y escribir. 그런데 반드시 아침에 시간을 큐티할 필요는 없어요. 저녁에 할 수도 있습니다. Pero la hora no, o sea, no tiene que ser siempre a la mañana, puede ser a la tarde, a la noche también. 저희 집사람은 제 강의를 거의 뭐 100번 정도 들었을 거예요. Por ejemplo, mi esposa ya escuchó más de 100 veces mi taller, mi seminario de QT. 그런데 내가 정한 시간과 장소를 놓치잖아요. 그러면 그날 큐티 하지 못할 확률이 90% 이상이 됩니다. Y lo que ella me cuenta es que cuando uno pierde esa hora que decidió hacer, o sea, decide aparta un tiempo, pero si no logra hacerlo en esa hora, hay la probabilidad de no hacer QT ese día es más de 90%. 그리고 이제 준비물은 물론 큐티 책이 있어야 되고요. 삼색 볼펜 준비하시면 좋을 것 같아요. Y como ya también le mencioné, los materiales importantes que usted tiene que tener en su mano para hacer el QT es el libro y la lapicera de 3 colores. 이제 샬롬 큐티 다섯 단계를 좀 설명을 드리겠는데요. Bien, ahora pasamos a lo que son los 5 pasos de hacer el Shalom QT. 첫 번째 단계가 본문 이해 단계예요. El primer paso es la comprensión del texto o del pasaje. 두 번째가 지금 그 교재 비어 있죠. 거기다가 하나님의 속성 또는 교훈 찾기라고 적어 보시겠어요? Segundo paso es encontrar los atributos o enseñanza de Dios. En el libro está marcado, ¿no? 그 하나님의 속성이라는 말은 하나님이 어떤 분이신가라고 하는 의미를 이렇게 그 축약해 놓은 거예요. O sea, esta frase donde dice encontrar los atributos quiere decir quién es Dios. 그리고 이제 교훈 찾기라고 하는 것은 나에게 주신 교훈이 무엇인지를 찾는 걸 의미합니다. Y esta parte donde dice enseñanza de Dios es intentar de escribir cuál es la enseñanza que el Señor me da en ese momento por a través de ese texto. ¿Cuál es la enseñanza o qué es lo que yo aprendí? 세 번째가 이제 묵상하는 단계고요. Y el tercer paso es meditar esa palabra. 네 번째가 비어 있는데 거기다 적용이라고 써보시겠어요? Y el cuarto paso es la aplicación. 그 다음에 다섯 번째가 기도 시간입니다. Y el quinto paso es la oración. 저희 그 큐티 책이 이렇게 이제 아까 생겼다고 보여드렸는데요. Aquí es el modelo de nuestro libro. 또 맨 아래 보면은 노트 부분이 있죠. La parte de abajo inferior van a encontrar la parte donde dice punto de reflexión. 노트를 자세히 보게 되면은 5개의 그 제목들이 있는데요. Y ahí es la parte donde usted puede tomar nota, escribir. Y hay 5 partes que están con títulos. 그
첫 번째가 묵상 구절을 쓰게 돼 있어요. El primer punto es escribir el versículo bíblico a reflexionar. 눈으로만 확인하셔요. 두 번째가 하나님의 속성 또는 교훈 찾기를 쓰게 되어 있습니다. El segundo espacio es donde hay que escribir, encontrar los atributos de Dios o la enseñanza. 세 번째는 오늘의 삶을 쓰게 돼 있어요. 나의 느낀 점. Y el tercer punto para tomar nota es sobre la reflexión que uno tiene sobre la lectura. 네 번째는 적용을 쓰게 돼 있고요. Y el cuarto es la aplicación. 그리고 감사의 내용을 쓰게 돼 있습니다. Y también puede escribir los motivos de agradecimiento por a través de esa palabra. 마지막으로 다섯 번째는 기도문을 쓰게 돼 있어요. Y el quinto lugar es escribir una oración, una pequeña oración. 이게 본문 이해라고 말씀을 드렸죠. Ya le expliqué que el primer punto, el primer paso que hay que tener en primer lugar es la comprensión del texto, ¿no? De que uno lee. 본문 이해는 큐티의 성패를 좌우한다 그런 말이죠. O sea, la comprensión del texto es fundamental y que determina el éxito de ese QT del día. 그러니까 성경을 잘 이해하지 못하면 하나님은 이렇게 말씀하시는데 나는 다르게 반응할 수 있다는 뜻이잖아요. O sea, si no, uno no tiene buena comprensión del texto, uno puede interpretar la palabra de Dios a su modo o a su manera. 큐티의 시작은 성경을 꼼꼼히 읽는 데 있어요. Por lo tanto, leer detalladamente la Biblia o el fragmento del texto que toca ese día es fundamental. 그 본문을 이해하는 것은 성경 해석의 원리하고도 관계가 있어요. Estos son los 4 principios de interpretación de la Biblia. 첫 번째는 문법성이라고 이야기를 해요. Perdón, no son 4, sino 3 principios de interpretación de la Biblia, que la primera es aspecto gramatical. 그러니까 글이나 말이라고 하는 것은 문법으로 되어 있죠. Todo lo que es, todos los textos que están formados con letras están formados y tienen un aspecto gramatical. 그래서 그 문법을 잘 살려서 읽어야지만 성경을 잘 이해할 수 있다는 거예요. Así que uno tiene que ser capaz de leer el texto según el orden gramatical o las reglas gramaticales. 문법을 살려서 읽는 것은 성경을 여러 번 읽는 것을 의미합니다. O sea, para que uno pueda leer el texto con un aspecto gramatical o cumpliendo las leyes, las reglas gramaticales, la mejor forma es leerla repetidas veces. 이 옆에다가 성경을 여러 번 읽는 거 이렇게 써놓으시겠어요? Así que en el espacio que está ahí al lado, escriban leer repetidas veces la Biblia, leer repetidas veces la Biblia. 두 번째는 역사성이라고 말을 하는데요. El segundo principio para interpretar la Biblia es que tiene que tener consideración de los contexto histórico. 그러니까 성경을 역사적인 배경을 무시하고 읽을 수 없다는 거예요. O sea, una persona, un lector de la Biblia no puede omitir la comprensión sobre el contexto histórico de ese libro. 설명을 해주셔야 될 거예요. Y es por esto que nosotros o ustedes como líderes o pastores tienen que enseñar en medio de la prédica o algún taller que le toca sobre los contextos históricos de la Biblia para que la congregación pueda entender mejor. 그리고 유튜브에는 굉장히 유용한 역사적인 설명한 것이 유용한 것들이 많이 있어요. Y hoy en día en YouTube contamos con millones de materiales que habla sobre materiales buenos que habla sobre el contexto histórico de las Biblias. 그래서 그런 자료들을 성도들에게 조금 주셔도 이 역사성을 좀 잘 이해할 수 있을 거예요. Así que ustedes, sería bueno que primeramente ustedes se fijen y después compartir esos materiales buenos a la congregación para que la congregación también aprenda, tenga de antemano sobre los contextos históricos para hacer el QT. 대표적인 것이 이제 바이블 프로젝트를 저희가 이렇게 소개를 많이 하거든요. 이것도 참 좋습니다. Lo que nosotros recomendamos es el Bible Project, que está en español también, de YouTube. 그리고 이제 세 번째가 신학성 교리인데요.
Y el tercer aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es el aspecto teológico, o sea, lo doctrinal. 여러분이 이 부분도 아마 여러분이 성도들에게 좀 잘 시간이 되신다면 설명해 주시면 좋을 것 같아요. Y este es un punto donde nosotros como líderes o pastores tenemos que dedicar a enseñar a la congregación. 저희 큐티 책의 뒤에, 맨 뒤에 보시면은 Si GBS ustedes, 성경 공부가 있는데요. 요게 si 바로 usted- 그걸 담고 있습니다. si ustedes se fijan, al final del libro hay un estudio bíblico grupal, ¿sí? Y ahí en esos textos de estudio bíblico grupal contienen algunas explicaciones teológicas o doctrina del libro. 네 번째는 성령의 조명인데요. Y cuarto asunto importante es la iluminación del Espíritu Santo. 아무리 문법성, 역사성, 신학성을 살려서 성경을 읽는다 하더라도 성령님의 어떤 조명을 받아야 되는 거죠. Aunque uno tenga los principios de aspecto gramatical, contenido histórico y aspecto teológico, pero si no cuenta con una iluminación del Espíritu Santo, la comprensión no va a ser la correcta. 그 조명이라고 하는 게 이렇게 어두운 것을 밝혀주는 그런 전등을 이야기하는 거잖아요. La palabra iluminación justamente se refiere a iluminar un lugar en tinieblas o en la oscuridad. 우리가 성경을 읽을 때 성령님이 어떤 이해해 주시는 것, 조명을 받아야 된다는 그런 뜻입니다. Y esto obviamente tiene la misma significación cuando nosotros leemos la Biblia. Es el Espíritu Santo que nos tiene que iluminar la parte en tiniebla, en la oscuridad de nuestra mente para comprender su palabra. 성경을 이해하는데 읽는 것이 굉장히 중요하다고 말씀드렸잖아요. Así que he insistido muchísimo sobre las lecturas repetidas de la Biblia para comprensión, ¿no? 본문을 3번 천천히 읽는 것도 제가 중요 표시를 해놨어요. Así que yo le puse un símbolo aquí, una estrellita roja, para decir que esto es súper importante, que es leer el pasaje unas 3 veces, pero lento. 첫 번째 읽는 것은 큰 소리로 읽는 거예요. 큰 소리로. Y la primera lectura es leer en voz alta. 저의 귀에 소리가 들릴 정도로 소리를 내서 읽으라는 뜻이에요. O sea, es leer en voz alta como para que yo pueda escuchar mi propia voz. 큰 소리를 내서 읽는 것에 읽게 되면 3가지의 장점이 있는데요. Cuando uno lee en voz alta hay 3 beneficios. 첫 번째는 눈으로 성경을 읽게 됩니다. Es que cuando uno lee en voz alta, primero empieza a leer con los ojos, con la visión. 그 다음에 입으로 읽게 되죠. Y segundo es que empieza a leer con su boca. 그리고 그 소리를 들으면서 귀로 읽게 되는 거예요. Y en tercer lugar, empieza a leer con el oído, porque lo va escuchando uno mismo. 여러분 아이들에게 큰 소리로 성경을 읽게 되면 어떤 유익이 있을까요? Entonces, si nosotros le enseñamos este método a nuestros niños que lea en voz alta la Biblia, ¿cuáles son los beneficios que van a tener los niños? 그 아이도 눈으로 읽고 입으로 읽고 귀로 읽는 효과가 있는 거예요. Los niños también van a poder tener el beneficio de cuando leen la Biblia, van a poder leer con los ojos, con las bocas y con los oídos. 여러분 그 교회 학교에서 소그룹 성경 공부 아이들 가르치죠. Ustedes también seguramente ya habrán pasado la experiencia de enseñar a los niños la Biblia en su iglesia. 한 달에 한 번 정도는 이렇게 큰 소리로 성경을 읽는 시간도 난 좋다고 생각해요. Yo creo que según mi experiencia también me fue muy útil solamente dedicar con los niños a leer la Biblia en voz alta. 그다음에 두 번째 읽는 방법은 주어에다가 동그라미를 치면서 읽는 거예요. Y en la segunda lectura es leer marcando con un círculo al sujeto del texto. 여러분은 한 문장에서 뭐가 제일 중요하다고 생각하세요? 어떤 게 제일 중요하다고 생각하세요? Para ustedes, en una frase o en una oración, ¿qué es lo más importante? ¿Qué puede ser lo más importante? 그 문장에서 주인공이 제일 중요하다고 볼 수 있습니다.
En todas las frases, lo más importante es quién es el sujeto o quién es el protagonista de esta oración. 그 중에서 주어가 하나님, 예수님, 성령님이 그 주어인 경우에는 빨간 펜으로 동그라미 치는 거예요. Si en caso de que usted en el texto que está leyendo o en la frase o en la oración, el sujeto es Dios, Jesús o Espíritu Santo, lo redondea con o lo marca, perdón, lo marca con un bolígrafo rojo a esa frase. 성경을 읽을 때 하나님이 나오면 집중해야 되는 것이죠. 성령님이 나오면 집중해야 되는 것입니다. 예수님이 나오면 집중해야 되는 거죠. O sea, cuando uno lee, hace la lectura de la Biblia, cuando sale que el sujeto es Dios, Jesús o Espíritu Santo, tiene que concentrarse a encontrar al Dios Trino. 그리고 이제 그 주어가 사람인 경우에는 파란 펜으로 동그라미 칩니다. Y en caso de que el sujeto es una persona, un sujeto, entonces lo subraya con el bolígrafo azul. 성경에는 많은 등장인물들이 나와요. En la Biblia aparecen muchísimos personajes. 순종의 사람도 나오고요. Hay personajes de obediencia, 불순종의 사람도 등장을 합니다. hay personajes de desobediencia. 그래서 주어가 등장인물이 사람이면 파란 펜으로 동그라미 쳐보는 거예요. Por eso, si el sujeto de esa frase o la oración es una persona, entonces es subrayar con un bolígrafo azul. 그다음에 이제 세 번째 읽을 때에는 그것을 요약하면서 쫑알쫑알 쓰면서 읽는 거예요. Y la tercera vez que cuando hace la lectura, ahí lee escribiendo, haciendo como un pequeño resumen de las frases o la oración entera. 그래서 오늘 전체 통으로 성경을 자꾸 이해하려고 하는 이제 노력이 필요하다는 거죠. ¿Por qué esto es importante? Es porque la idea de la comprensión del texto es que tiene que ir a comprender el párrafo entero. O sea, nosotros necesitamos una comprensión del libro o los párrafos enteros y no en frases o en palabritas. 그리고 이제 다섯 번째 저희 샬롬 큐티 책에 묵상 포인트, 묵상 가이드가 있는데요. 그 가이드를 참고해도 좋을 것 같습니다. Y también sería bueno guiarse o leer la guía de reflexión bíblica de Shalom QT. Puede que la guía de reflexión le pueda ayudar. 저희 큐티 책이 이제 이렇게 돼 있다고 설명을 드렸는데요. Ya observamos que nuestro libro tiene este formato. 이 빨간색 테두리로 되어 있는 게 묵상 가이드입니다. Y la parte que está marcado con rojo es el punto de reflexión. 이 묵상 가이드는 세 개의 문단으로 되어 있는데요. Esta parte del punto de reflexión están divididos en 3 párrafos. 첫 번째 단락은 요약을 한 거예요. El primer párrafo es el resumen del pasaje de este día, del hoy. 근데 저기 보면 괄호에 보면 1에서 3, 4에서 7, 8에서 10 이게 어떤 의미냐면요. Ustedes van a ver ahí lo que está marcado en círculo rojo, donde dice bebé 1-3. Esto quiere decir 세 개 문단으로 나눴는데 그 문단에 대해서 또 이렇게 요약해서 이렇게 정리를 해놓은 거예요. son los versículos que están resumidos. O sea, bebé 1-3 quiere decir los versículos 1-3 que está resumido. Es el resumen de versículo 1-3. 본문 이해가 잘 되겠죠. Se entiende, ¿no? El primer párrafo es el resumen del pasaje de la Biblia que leímos. Corrijo un asunto que está allí por error. Es que el segundo párrafo de los 3 cuadros en azul que está, es un ejemplo del lector. O sea, cuando el lector hace un resumen del texto que leyó ese día, el segundo párrafo es como un ejemplo de un lector que leyó ese pasaje. Así que le puede ayudar para hacer su resumen en el momento de este QT.
세 번째 이제 문단은 적용에 대해서 이렇게 간략하게 써놓았습니다. Y el tercer párrafo ayuda a buscar una aplicación. 그래서 이 묵상 가이드만 좀 잘 읽어도 본문을 이해하고 큐티하는 데 좀 도움이 되리라고 생각이 됩니다. Por eso si uno puede ayudarse en el hacer QT con el punto de reflexión. 이제 마지막으로 저희가 실습을 한번 해보고 강의를 마무리하도록 하겠습니다. Por último, ahora vamos a hacer como una aplicación de todo lo que nosotros aprendimos y vamos a terminar nuestro taller. 우리 가이드북 9페이지를 한번 보실까요? Si ustedes se fijan en la página 9 de la guía, 그 9페이지 보면 큐티 실습하는 게 하나가 있는데요. en la página 9 está la aplicación o la práctica de hacer QT. 우리가 잘 알고 있는 사케오 스토리, 사케오에 대한 이야기입니다. Y el texto que para el ensayo que queremos hacer es la historia de Saqueo, que muy bien conocemos. 그 내용을 가지고 3번 읽는 연습을 좀 해보겠는데요. Así que vamos a hacer primero la lectura de 3 veces. 첫 번째는 큰 소리를 읽고요. Hay que leer en voz alta en primer lugar. 두 번째는 주어의 동그라미를 치면서 읽는 거예요. En segundo lugar es haciendo una marca o marca en círculo al sujeto o subrayar la oración o la frase. 그래서 빨간 펜하고 파란 펜을 동그라미 치면서 읽는 것입니다. O sea, en segunda vez es leer subrayando, haciendo círculo en el sujeto con el bolígrafo rojo o azul, dependiendo si es Dios, Jesús, Espíritu Santo en rojo, si es sujeto la persona en azul. 세 번째는 이제 그 요약을 하면서 하나님의 속성 또는 교훈을 요약하면서 읽는 거예요. Y en tercer lugar es subrayar y escribir los atributos de Dios o las enseñanzas mientras que va leyendo. 지금 9페이지에 나와 있는 게 이제 사케오 이야기가 이렇게 되어 있는데요. En la página 9 lo que está allí es la historia de Saqueo. Claro que sí. Jesús que llamó a Saqueo. Saqueo que se esfuerza por ver a Jesús. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Saqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Saqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo. No, Dios que se encontró con Saqueo. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicomoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Saqueo y lo llamó por su nombre. Saqueo, le dijo, baja enseguida. Debo hospedarme hoy en tu casa. Saqueo bajó rápidamente y, lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Saqueo que decidió dar a los pobres. Mientras tanto, Saqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres y, si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque ese hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Amén. 네, 감사합니다. 이제 한 번 읽으셨잖아요, 큰 소리로. Muchas gracias. Bueno, acabamos de hacer la primera lectura. 그러면 이제 주어의 동그라미를 치면서 두 번째 읽어야 되는데요. Y la segunda lectura es haciendo un círculo en los sujetos con 2 colores. 1절에 보면은 예수님이 주어잖아요. 거기다 빨간 펜으로 동그라미 쳐보시겠어요? Por ejemplo, en el primer versículo o en la primera frase, el sujeto es Jesús, así que lo redondeamos con un círculo rojo. 그래서 예수님이 여리고에 들어가시는 내용이 1절이에요. Así que la primera frase que tenemos hoy aquí es que Jesús estaba entrando a Jericó. 두 번째 2절은 사케오라고 하는
인물이 이제 등장하는데 삭개오에는 사람이니까 파란 펜으로 동그라미 쳐볼게요. Y la segunda frase que nos aparece, que continúa, es la historia de Saqueo, aparece Saqueo, así que ponemos un círculo en azul porque el sujeto es Saqueo y es una persona. 삭개오는 세관장이고 부자고 뭐 그렇게 이제 삭개오에 대한 이야기가 3절에서 4절까지 이렇게 설명하고 있어요. Y aquí el versículo 2 empieza con la historia de Saqueo y vemos que esta frase es una frase o una oración donde está dando explicación sobre quién es Saqueo. 그다음에 이제 5절은 또 예수님의 이야기가 시작이 되죠. Y después vemos que desde el versículo 5 empieza una nueva historia, o sea, empieza la historia con un nuevo sujeto que es Jesús. 그래서 5절은 예수님에 대해서 빨간 펜으로 동그라미 쳐보시겠어요? Entonces ahí desde el versículo 5 marcamos con el color rojo a Jesús. 그러니까 지금 이 내용이 예수님 이야기, 삭개오 이야기, 예수님 이야기 이렇게 지금 병행해서 이렇게 그 내용이 전개되고 있죠. Así que nosotros podemos ver aquí gramaticalmente que esta historia es una historia que está entre Jesús con Saqueo y después Jesús y Saqueo. 그다음 6절은 또 삭개오가 또 이렇게 예수님을 모셔드리는 장면이 나오죠. 삭개오에다 동그라미 쳐보시겠어요? O sea, en el versículo 5 el sujeto era Jesús, pero en el versículo 6 vemos que el sujeto es Saqueo que está invitando a Jesús, ¿no? Así que hagamos círculo azul en el nombre de Saqueo, en la palabra Saqueo. 그리고 7절에는 이제 사람들이 등장하죠. Y después en el versículo 7, en esta frase vemos que aparece la gente. 이제 8절에 보면 또 삭개오가 또 말하고 있죠. En el versículo 8 también vemos que Saqueo vuelve a hablar o vuelve a aparecer. 그래서 그 8절에도 삭개오에다가 파란 펜으로 동그라미 한번 쳐보겠습니다. Así que en el versículo 8 también marcamos a Saqueo como el sujeto de la historia. 그리고 이제 9절에는 예수님께서 삭개오를 구원하시는 그런 장면이 나옵니다. Y el versículo 9 vemos que Jesús le empieza a hablar y le habla sobre la salvación de Saqueo y su familia. Así que 한번 여기 보세요. 1절에 이제 예수님의 빨간 펜으로 동그라미 쳐져 있죠. entonces, una vez que ahí marcó a Jesús en el versículo 1 como el sujeto, 밑줄을 천천히 그어볼까요? 1절. entonces empieza a marcar con color rojo, subrayar todo lo que es en relación al sujeto de esta oración que es Jesús. 그래서 이렇게 화살표 하시고요. 거기다가 여리고를 지나가시는 예수님이라고 써볼까요? Y una vez que subraya el texto o la oración, en esta frase van a poder saber que esta frase se refiere a un Jesús que está pasando por Jericó. Entonces ahí en esa frase le ponen ustedes allí como un subtítulo, como que aquí está diciendo Jesús pasó Jericó. 여리고를 지나가시는 예수님은 우리 동네에도 오신다는 사실이에요. Entonces, si nosotros encontramos aquí este atributo de que Jesús pasó por Jericó, también yo puedo comprender que Jesús puede pasar por la zona o por el barrio donde yo vivo. 저에게도 우리 성도에게도 우리 자녀에게도 예수님 오신다는 거죠. Con esto yo puedo aprender que de la misma manera que Jesús pasó por Jericó, Jesús puede pasar por mi casa, por mi iglesia, por mis hijos y por los miembros de la iglesia. 2절에는 삭개오의 파란 펜으로 동그라미 쳐져 있는데요. 밑줄을 천천히 그어볼게요. En el versículo 2, el sujeto es Saqueo, así que podemos subrayar con azul toda esa frase donde el sujeto es Saqueo. 눈으로 읽으시면서 천천히 한번 이게 세 번째 이제 읽어보시는 거죠. 네. Sí, van leyendo y subrayando sobre esta frase que el sujeto es Saqueo. 화살표 하시고요. 예수님을 보려고 애쓰는 삭개오라고 적어볼까요? Y en esta frase lo que nosotros encontramos como subtítulo es el Saqueo que trata de mirar o observar a Jesús. 그 삭개오는 키가 작아가지고 예수님을 보려고 애쓰고 있어요.
con esta frase nosotros comprendemos que Zaqueo era un hombre de baja estatura y él tenía que hacer un esfuerzo mayor para mirar a Jesús. 5절에는 또 예수님의 동그라미 쳐져 있죠. En el 천천히 versículo 5 읽어볼까요? también vemos que el sujeto es Jesús y está en un círculo rojo, así que subrayamos esa frase con rojo. 그러니까 삭개오가 막 뽕나무에 올라가서 예수님 보려고 막 애쓰다 보니까 예수님이 삭개오를 만나 주셨다는 그런 내용이잖아요. Y en esta frase nosotros vemos que el subtítulo podríamos poner como Jesús se encuentra con Zaqueo, a un Zaqueo que esforzaba a ver a Jesús, ¿no? 화살표 하시고요. 삭개오를 만나 주시는 예수님이라고 적어볼까요? Así que con esta frase aprendemos, comprendemos que Jesús se encuentra con el Zaqueo. 여러분 어떠세요? 지금 동그라미 치고 밑줄 긋고 쫑알쫑알 쓰다 보니까 내용이 서서히 좀 이렇게 이해되고 스며들지 않으세요? ¿Qué le parece hacer estas divisiones? Le ayuda más la comprensión de texto, ¿no? 6절에 와서 삭개오에 또 동그라미 쳐져 있는데요. 밑줄을 천천히 그으시면서 눈으로 한번 읽으셔 볼까요? Y en el versículo 6, bueno, vemos ahí Zaqueo como sujeto y otra vez podemos subrayar en azul esa frase. 그리고 또 화살표 하시고요. 예수님을 모셔드리는 삭개오라고 적어볼까요? Y en esta frase podemos poner subtítulo como Zaqueo invita o hospeda a Jesús. 7절에는 또 사람들이 나오는데요. Y en el versículo 7 vemos que el sujeto es la gente. 그런데 뭔가 이렇게 좋은 일을 하려면 주변에 수근수근거리는 사람이 있기 마련이에요, 사실. Y en esta frase vemos que la gente murmura, ¿no? Y esto siempre pasa, ¿no? Cuando hay una cosa buena que sucede a su alrededor, siempre hay gente que va a murmurar de esos hechos. 삭개오의 동그라미 쳐져 있는데요. Y después vemos el versículo 8 y está en círculo Zaqueo como sujeto. 방법으로 천천히 밑줄 그으면서 눈으로 한번 읽어보세요. Y otra vez vamos a subrayar con azul esta frase porque el sujeto es Zaqueo, la persona. 그리고 자신의 소유를 가난한 사람에게 주겠다고 결단하는 삭개오 이렇게 적어볼까요? Y ahí podemos poner como subtítulo Zaqueo decide compartir su riqueza con los pobres. 그 본인의 어떤 재산이나 그동안 또 이렇게 부정적으로 벌었던 그런 것들을 환원하겠다고 결단을 하고 있는 걸 볼 수 있어요. Vemos en esta frase que Zaqueo no solamente decide ayudar a los pobres, sino que quiere devolver en caso de que él ganó injustamente alguna riqueza. 예수님을 만나면 이처럼 삶이 변한다는 사실인 거죠. Y con esta frase vemos claramente que cuando una persona se encuentra con Cristo, su vida cambia radicalmente. 9절에는 이제 예수님의 동그라미 쳐져 있는데요. 밑줄을 천천히 그어보겠습니다. En el versículo 9 está en círculo Jesús. Ahí subrayamos ahí esa frase con el color rojo. 그리고 삭개오를 구원하신 예수님이라고 써볼까요? Y ahí el subtítulo sería Jesús salva a Zaqueo. 그리고 이제 마지막으로 그 노트 부분으로 한번 내려가 보시면요. Y cuando al final, cuando vas ahí a la parte inferior del libro, 지금 이제 1번하고 2번만 한번 거기다가 자기 걸 한번 써보세요. 1번은 내가 오늘 마음에 와닿는 구절을 쓰는 거고요. en primer lugar es escribir el versículo de la Biblia que vino a reflexionar hoy como a un pasaje especial que le vino. 그 ¿Cuál es el 구절에 versículo? 대해서 내가 이렇게 마음에 와닿는 하나님의 속성이나 교훈 중에서 한 가지만 거기다 한번 써보시죠. Y sobre ese pasaje o el versículo que le tocó especialmente este día, tiene que escribir o encontrar los atributos de Dios o la enseñanza que tiene. 안에 여러분이 샬롬 큐티로 큐티 하시는 거고요. Así que quiero dejar esta tarea y finalizando ya nuestro clase de hoy, y son estas las tareas. 그래서 이제 그 세 번 읽는 거 빨간 펜, 파란 펜 한번 연습해 보시고요. O sea, primero determinar el tiempo y el lugar para hacer QT y durante esta semana cuando ustedes hacen el QT hagan este ejercicio de hacer círculo y subrayar con bolígrafo rojo y azul. 1번하고 2번은 이제 반드시 해보시고요.
Y tal como recién hicimos, escribir las notas del QT del punto 1 y 2 de la parte inferior. Dedíquense por lo menos esta semana a hacer el 1 y 2. 우리 단체 왓츠앱에다가 사진 찍어가지고 올리시는 거예요. Sí, los puntos 1 y 2 que acabo de decir sería escribir ese versículo bíblico, a reflexionar ese día y encontrar un atributo de Dios o una enseñanza. Esos serían los 2 puntos que le mencioné. Y por último, es subir una foto de su cuaderno de QT al chat grupal de WhatsApp.